السلام علیکم. اور قیامت کے قریب ہم یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیں گے جو ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، گھس کے لڑیں گے. قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج جو قوم ہے وہ ٹوٹ پڑیں گے، سمجھا، ایک دوسرے میں گھس کے لڑیں گے. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 99 نمبر کی آیت ہے، سمجھا. یاجوج ماجوج ایک قوم تھی ذوالقرنین کے زمانے میں. ذوالقرنین جو تھے بادشاہ، اللہ کے نیک بندے، سمجھا. تو وہ اپنا لشکر لے کے پورے ملک کا دورہ ہر جگہ جاتے آتے تھے. تو ایک قوم ان کو ملی پہاڑوں کے بیچ میں، سمجھا. ایک قوم ملی جو ذوالقرنین کو بولی ہے ذوالقرنین یاجوج ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں. یہ سورہ کہف میں آیت نمبر 94 95 96 97 98 4-5 آیت آپ لائن سے پڑھیے کہ ذوالقرنین یاجوج ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں، سمجھا. تو آپ ہمارے لیے کچھ بیچ میں دیوار کھڑی کر دو. پہاڑوں کے بیچ میں وہ قوم رہتی تھی، دو پہاڑ کے بیچ میں. تو ایک دیوار کھڑی کر دو تو ہم آپ کو کچھ پیسے ویسے خرچ دیں. تو ذوالقرنین نے کہا نہیں، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، صرف تم طاقت سے اپنے بازو سے میری مدد کرو، میں ایک دیوار بیچ میں پاٹ دیتا ہوں، حائل کر دیتا ہوں، تم بازو سے مدد کرو. تو قوم پہاڑ کے پیچھے سے آتی تھی، حملہ کرتی تھی، سمجھا. وہ قوم یاجوج ماجوج قوم ہے، اس کا کیریکٹر ہے یاجوج ماجوج بولا اس کو اللہ نے، سمجھا. نام نہیں رہتا ہے. اب اتنے سارے لوگ حملہ کر رہے آ کے تو ان کا دو ہی نام تو ہے یاجوج ماجوج. تو کیا 50 آدمی 100 آدمی حملہ کر رہے لوٹ رہے تو کیا 50 آدمی کا نام سب کا یاجوج ماجوج ہی ہوئے گا؟ نہیں، سب کا الگ الگ نام ہوئے گا نا. تو یاجوج ماجوج کیریکٹر کا نام ہے، سمجھا. کہ یہ کیریکٹر دیا گیا اور ان لوگوں کو کیریکٹر کا نام دیا گیا، سمجھا. قوم تھی جو زمین میں فساد کرتی، مار کاٹ لوٹ یہی کرتی وہ قوم. تو بیچارے پریشان تھے، بستی والے پہاڑ کے جو اس طرف رہتے تھے وہ لوگ پہاڑ کے اس طرف سے حملہ کرتے. تو ذوالقرنین نے بولا کہ آپ میرے کو طاقت سے مدد کرو. لوہے کے تخت لائے، لوہے کے تخت لا کے اس کو خوب گرم کر کے پگھلا کے پہاڑ پہ چڑھا دیے، لیپ کر دیے، سمجھا. پھر بولے کہ تانبا لاؤ، لوہے کے تخت پورے پلیٹیں چڑھا کے پورا اس کو وہ کر دیے، پہاڑ کو چکنا ایک دم پلین، سمجھا، لیول دونوں پہاڑ کے بیچ میں ایسا کر دی. اب وہ جو اس زمانے میں جیسے بھی کیوں، اور اس کو پھر بولے بعد میں تانبا لاؤ. تانبا لائے، بولے اس کو پگھلاؤ اور اس کے اوپر لوہے کے پلیٹ کے اوپر چادر، لوہے کی پلیٹوں کے اوپر پگھلا کر ڈال دو. تو یہ سب کرے ان لوگوں نے ذوالقرنین کے ساتھ مل کے، وہ جو بستی کے لوگ. تو ذوالقرنین نے کہا کہ اب ان میں چڑھنے کی طاقت نہیں ہوگی، کیسے چڑھیں گے، پھسل جائیں گے نا. اور نہ نقب لگائے، نقب یعنی وہ پہاڑ میں یوں ڈالتے نا، ایسا اٹکاتے اور پھر رسی سے چڑھ جاتے. تو بولے اب اس میں نہ چڑھ پائیں گے نہ نقب لگا سکیں گے. کہ ڈالے ایسا ایک آتا ہے، ایسا کھلے جیسا موٹا، اس میں رسی باندھ کے چڑھ، بولے اب یہ نہیں آ سکیں گے. ذوالقرنین نے پورا کام کیا اور وہ بستی والے کو بولا، اور جب اب وہ لوگ نہیں آ پائیں گے، نہ چڑھ سکیں گے نہ نقب لگا سکیں گے، یعنی اب نہیں آ پائیں گے. اور جب اللہ کا وعدہ سچا ہے تو یہ دیوار میں نے بنایا ہوں یہ پہاڑ پہ لے کے، تو جب قیامت قریب آئے گی تو اللہ اس کو ہموار کر دے گا. بولا نا اللہ قیامت میں پہاڑوں کو، ہر چیز کو اللہ فلیٹ کر دے گا، زمین کے پہاڑے کو مٹا دے گا. تو بولے ذوالقرنین نے جب اللہ کا وعدہ آئے گا سچا تو اللہ اس کو ہموار کر دے گا پہاڑ کو، جب تک کہ رہی. اب دیکھیے آپ، وہ قوم تو مر گئی، کتنے 1000 سال ہوا. ذوالقرنین کا زمانہ کم سے کم 4 سے 5000 سال، 6000 سال جو بھی ہو، بہت پہلے کا زمانہ ہے. تو اللہ بتا رہے کہ وہ
ایسا کر کے ذوالقرنین نے کر دیے. اب وہ قوم مر گئی ہے بھائی. آپ سوچو 4-5 ہزار سال کی کوئی قوم زندہ ہے دنیا میں؟ زندہ ہوتی تو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آ جاتا. گینیز بک جس میں ایک دم عجیب عجیب انہونی باتیں رہتی, ایک دم عجیب بات, یونیک بات. تو بولے اس میں رہتا اگر ہوتی وہ قوم زندہ تو آپ سوچئے جو کافر قوم سمجھو لوٹ مار فساد کر رہی ہے تو کافر ہی نا اللہ کے خلاف. تو وہ قوم ابھی تک زندہ ہے کیا؟ آپ سوچئے. عقل کا استعمال کرے تو جواب ملے گا, عقل نہیں استعمال کریں گے تو کچھ نہیں ملے گا, ہدایت بھی نہیں ملے گی. آپ سوچئے کتنے ہزار سال ہو گیا یہ واقعہ, 4-5-6 ہزار سال کا واقعہ ہوئے گا. ذوالقرنین کا زمانہ کب کا ہے سوچا. تو کوئی آدمی زندہ نہیں ہے پوری دنیا میں, سمجھا. 4,000 سال کا آدمی, 1,000 سال کا آدمی زندہ ہے کہ آج پوری دنیا میں؟ نہیں نا. وہ قوم مر گئی, اس زمانے میں تھی, مرتے نا, پیغمبر مر گئے, سب مر گئے, موت تو آنا. وہ بھی قوم بدماش قوم مر گئی. یاجوج ماجوج قوم کا نام ہے, پورے ٹولے کا نام ہے, آپ سمجھے, مر گئی. اب حدیث گڑی ہوئی ہے. اب دیکھیے قرآن میں کچھ بول رہا اللہ اور حدیث کیا ہے. حدیث ہے کہ وہ آدمی یاجوج ماجوج قوم ابھی تک زندہ ہے. وہ روز چڑھتی پہاڑ پہ پھر گر جاتی, نہیں آ پاتی. اس زمانے سے بولے یہ چلا آ رہا سلسلہ. یہ حدیث ہے بخاری کی, گڑی ہوئی حدیث, عقل کے خلاف, سمجھا. وہ قوم بولے وہ قوم ابھی قیامت کے پہلے اللہ چھوڑ دے گا. وہ قوم کو اٹکا کے رکھا ہے اور وہ لوگ زبان سے چاٹ رہے ہیں. وہ بھی لکھا حدیث میں, زبان سے چاٹ رہے ہیں, چڑھ رہے ہیں پہاڑ پہ. وہی ذوالقرنین کی ٹائم کی قوم کے بارے میں حدیث میں کہ وہ زبان سے چاٹ رہی, چڑھ رہی, نہیں چڑھ پا رہی کیونکہ وہ انشاءاللہ نہیں بول رہی نا. ارے وہ کافر مشرک قوم انشاءاللہ بولے گی کیا؟ بولے گی بھی تو کیا چڑھ جائے گی؟ نہیں چڑھے گی. پہلی بات تو زندہ ہی نہیں ہو قوم. آپ سوچئے, بخاری کے حدیث ہے, بولے وہ زندہ ہے, قیامت کے قریب وہ چڑھ جائے گی اور آ کے حملے کرے گی, آ جائے گی. سب عقل میں بیٹھتی کیا آپ لوگ کے؟ سب گمراہی باتیں. کس نے ڈالا آپ سوچ لو. کیوں انتظار کرو تم اس کا, یاجوج ماجوج آئیں گے سوچ رہے. ارے یاجوج ماجوج کئی سالوں سے آپ لوگ کی دھلائی ہو رہی ہے, پتہ نہیں چل رہا ہے کون سی قوم ہے وہ, نہیں سمجھے ابھی بھی. یاجوج ماجوج قوم کا نام ہے جو زمین میں فساد, قتل عام, لوٹ مار کرتی ہے, سمجھا. کون سی قوم ہے دنیا میں؟ آنکھ کھول کے دیکھو نا کیا ہو رہا ہے. یاجوج ماجوج بلندی سے ٹوٹ پڑیں گے, لکھا ہے سورہ انبیاء بھی دیکھیے آپ, آیت نمبر 96. قیامت کے قریب ہم, اللہ بول رہے ہیں, قیامت کے قریب ہم چھوڑ دیں گے ان کو. چھوڑ دیں گے کا مطلب کیا؟ کہ ان کو ڈھیل دے دیا, جاؤ جو کرنا کرو. قیامت کے قریب وہی کریں گے جو ذوالقرنین کے زمانے میں جو قوم کرتی تھی, وہی کیریکٹر. وہ کیریکٹر کا نام ہے زمین میں فساد کرتے ہیں, ہے نا, لکھا ہے نا سورہ انبیاء میں آیت نمبر 94 میں, زمین میں فساد کرتے. تو آج کون فساد کر رہا ہے زمین میں؟ قتل عام. اور ہر بلندی سے ٹوٹ پڑیں گے. بلندی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہائٹ. اس زمانے میں پہاڑ کے اس طرف سے آتے تھے چڑھ کے, ہے نا, حملے کرتے تھے ذوالقرنین کے ٹائم. بلندی, وہ بھی بلندی سے آتے تھے, مطلب چڑھ کے پہاڑ پہ سے آتے تھے. اور آج بلندی سے حملے کر رہے, لکھا ہے اس میں, دیکھیے آپ سورہ انبیاء آیت 96. بلندی سے ہم چھوڑ دیں گے جو بلندی سے ٹوٹ پڑیں گے. ہائٹ بلندی سے, اوپر سے حملے نہیں ہو رہے کیا ابھی؟ نہیں ہو رہے. آپ کو معلوم ہے, عقل استعمال کرو. بلندی سے پلین, ایئر کرافٹ, فائٹر جیٹ, ڈرون, بلندی سے حملے ہو رہے کہ نہیں؟ سوچیے آپ یہ سب باتیں, غور سے سوچیے جو میں بول رہا ہوں. آپ قیامت کے قریب وہ لوگ گھس جائیں گے ایک دوسرے میں, ٹوٹ پڑیں گے بلندی سے. سب تو لکھا ہے قرآن میں, آپ لوگ غور کریے سب باتیں. کیا بول رہا اللہ؟ قیامت قریب ہے, یاجوج ماجوج ٹوٹ پڑے ہیں, زمین میں فساد فلر کرتے ہیں. آج سے نہیں, ہر 5-10 سال میں یہ لوگ کرتے ہی ہیں. دیکھیں نا عراق پہ کیسا کیے تھے حملہ, 10 لاکھ لوگ عراق کے مر گئے تھے. کائی کے لیے حملہ کیے تھے؟ پیٹرول.
पेट्रोल के लिए हमला, ऊपर से कैसे बुलंदी से हमले, एयरपोर्ट, फाइटर जेट, ड्रोन, इसको ही बोला अल्लाह ने, हाइट्स, बुलंदी से, हाइट्स लिखा है इंग्लिश में, कुरान को लिए हाइट लिखा है, हिल्स लिखा है, तो पहाड़ का जहन बना है हिल्स, तो अभी अभी हिल्स से आने की क्या, अभी तो एयरफोर्स, उस टाइम पे एयरफोर्स फाइटर प्लेन ड्रोन नहीं था दुल्हन के टाइम, पहाड़ पे से यूं चढ़ के ऐसा आके हमले करते थे, तो इसीलिए वहां भी वही बुलंदी से आते थे, हिल से, हिल्स, और आज जो है आसमान में ऊपर हाइट्स, बुलंदी से टूट पड़ेंगे, लिखा है ना, एक दूसरे में घुस जाएंगे, हमले करेंगे, फसाद फिलर्स कर रहे हैं, समझा। तो यहाँ दे रहे, धुलाई हो रही है, याजूज माजूज लूट रहे, मार रहे, जमीन कब्जा कर रहे, तो ये वही कौम है ना, नस्ल, वही कैरेक्टर करना। और आपको तो लगा दिए कि अभी इंतजार करो, आपको तो कहाँ लगा दिए, गड़ी हुई बातों में, नहीं, ये नहीं है, उधर ध्यान रखो, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, वो पहाड़ को चाट रहे जबान पे, अरे दुनिया में एक से एक सामान है पहाड़ तोड़ने का, लोहा तोड़ दो आज की तारीख में, तांबा तोड़ दो, पहाड़ को तोड़ लो, है कि नहीं, इंस्ट्रूमेंट, डायनेमिट लगा के उड़ा दो, कुछ भी लगा के उड़ा दो पहाड़ को। दुनिया में जब वो लोग जिंदा है तो इस सामान लेंगे दुनिया में से, लेके उस पहाड़ को गिरा देंगे, अगर वो है तो। नहीं नहीं, बोले वो जबान से चाट रहे, बुखारी की हदीस, गड़ी हुई बात, तुमको ध्यान वहां लगा दिया और यहाँ सबको दे रहे धपाधप, तुम्हारा यहाँ ध्यान नहीं जा रहा है, याजूज माजूज ये है बोल के नहीं जा रहा है, गौर करे, अकल इस्तेमाल करे, आयतों में गौर करे तो मालूम पड़ेगा ना, वो लोग टूट पड़ेंगे, फसाद फिलर्स करेंगे, बुलंदी से, बुलंदी मतलब हाइट, ऊपर से हमले करेंगे, समझे आप, कर रहे आपको ध्यान वहां लगा दिए, इधर मत, ऊपर से हमले करेंगे, समझे आप, कर रहे आपको ध्यान वहां लगा दिए, इधर मत देखो कुरान, और अकल मत लड़ाओ, कुरान मत देखो, वहां देखो कि वो लोग जबान से चाट रहे, जबान से चाट रहे पहाड़ को, अब लोहे मारेंगे आदमी, तोड़ेंगे कि जबान से चाटेंगे, अकल है कि नहीं, कुछ अकल है, वो हदीस गड़ी हुई, हदीसों में जबान से चाटे, इंशाल्लाह नहीं बोल रहे, अरे वो इंशाल्लाह क्यों बोलेंगे, तो खुद ही फसाद फिलर दे, यानी काफिर कौम है, लूट मार कर रही ना, फसाद मचा रही, तो काफिर कौम है, तो वो सब गड़ी हुई बातें, गड़ी हुई हदीस अकल में बैठती, और जिंदा है 4000 5000 साल, उनकी अकल देखो, जाहिल कौम है ना, इसीलिए अकल नहीं है, इसीलिए तो पढ़ रही है चारों तरफ, तुमको गलत बात में लगा दिए, कुरान से हटा दिए, कुरान क्या बोल रहा है, अकल इस्तेमाल करो, तो तुमको समझ में आएगा कौन है याजूज माजूज, कौन है जो हमला कर रहे हैं, जो फसाद कर रहे जमीन, तुमको समझ में आएगा, तुमको नहीं समझने के लिए तो वो लगा दिया है तुमको दुश्मन ने, देखे गड़ी हुई बात कि वो जबान से चाट रही है और वो कयामत के करीब आ जाएगी, तो तुम उधर ध्यान रखे, अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी, आई नहीं है, आई, क्योंकि यहाँ तो आके धुलाई करके निकल जा रहे, तुम उधर इंतजार में लगा दिया, तुमको शादी समझ रहे, दज्जाल आएगा, दज्जाल आएगा, वो भी लगा दिए तुम्हारे दिमाग में कि आएगा, अरे वो ईसा का दावा करेगा, वो तो जब आएगा, तो तुम उसके दज्जाल आएगा, और यहाँ दज्जाल लोग गड़ी गड़ी बातें दे रहे, वो दज्जाल नहीं है, नबी तो बोले वही दज्जाल है, नबी तो बोले ना वो भी दज्जाल है, वो भी दज्जाल है, मुस्लिम की हदीस जो है, बाब मुकदमा हदीस नंबर 16, दज्जाल होंगे, कज़्ज़ाब होंगे, जो झूठी झूठी बातें गढ़ के देंगे हदीस से, यानी बातें आपको दिए ना, सब याजूज माजूज जबान से चाट रहे, और जिंदा है 4000 5000 साल से, कौम पूरी जिंदा, काफिर जो इस्लाम के इंसानियत के दुश्मन कौम है, उसको अल्लाह जिंदा रखा है, आज तक जिंदा है, पैगंबर लोग तो कोई जिंदा नहीं है, जितने भी पैगंबर है सब मरे ना, और ये दुश्मन है, इसको अल्लाह बोला है जिंदा रहो तुम लोग, और धुलाई करना लाश में, अरे पागल है, अकल अकल किधर आप लोग किए, समय मर गई हो कौम, उस जमाने में भाई उसकी उम्र रहती ना, जुल्करनैन के टाइम, जुल्करनैन मर गए, ईमान वाले मर गए, और वो कौम को जिंदा रखा, आप लोग किधर हो, मर गई हो कौम, खत्म, दूसरी कौम जो भी वो काम करेगी वो भी याजूज माजूज, और ये तो अल्लाह वाज़े कर दिया क़यामत के करीब, याजूज माजूज छोड़ दिए जाएंगे, छोड़ दीजिएगा मतलब उनको ढील दी जाएगी, जाओ जो करना करो, क्योंकि काफिरों को ढील देता है ना अल्लाह, मोहल्लत, दुश्मनों को मोहल्लत दिया है, समझा, गलत काम कर रहे तो ढील दिया है, मौत का वक्त लोग का नहीं है, जब आएगी तो आए, अभी हमले हो रहे हैं ना सब जगह चारों तरफ बुलंदी से, यही कौम है जो जमीन हड़पना, पेट्रोल लूटना, इराक में भी मारे थे, ये वही कौम है, आप सोच लो,
आप लोग सोचो, अकल इस्तेमाल करो भाई। यहाँ आपको दे के निकल जा रहा है और आपको लगा दिए, ये सब ध्यान मत दो, ये कुछ नहीं है, उधर ध्यान दो, वो अभी चाट रहे और अभी आएंगे। यहाँ आएंगे काम बजा के चले जा रहे काम करके, और आपको लगा दिया अभी आप बैठे रहो देखते रहो, अभी वो आएंगे जब आ जाए। अरे वो आएंगे, ये कौन है फिर जो बुलंदी से हमले कर रहे हैं? समझे आप लोग को क्या है, कैसा कुरान से दूर किया और चकमा दिया गया। आप काय को पढ़ते हो दूसरी किताबें? हुक्म है क्या कुरान में अल्लाह का कि कुरान के अलावा दूसरी किताब पढ़ा करो, हिदायत मिलेगी? उसमें है हुक्म? मना है दूसरी किताब पढ़ना, मना है। अल्लाह की किताब के अलावा दूसरी किताब पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे, नबी ने भी फरमाया। समझे आप? कोई साबित तौरात पढ़ रहे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे, सर ये क्या पढ़ रहे हो? बोले वो तौरात पढ़ रहे। गुस्से में आ गए, आंख लाल। बोले कुरान आ गई और तुम ये पढ़ लो? आसमानी किताब पढ़ रहे थे वो तौरात साहबी, गुस्से में आंख लाल, एकदम भड़क गए। कुरान पढ़ो बोल रहे नबी, ये किताब है, वो तो मिलावट हो गई है, वो पढ़ रहे हो तुम। और यहाँ जितनी किताबें हदीसों की, आलिम मुफ्ती, सब में मिलावट है ना, तो आप वो पढ़ रहे हो। आसमानी किताब पढ़ने में नबी ने मना की है साहबा को, मिलावट हो गई बोल के, और तुम ये जो किताबें दे रहे हो हदीसों की, सब में मिलावट है, आलिम की किताब सिवाय कुरान के। आप लोग चकमा खा जा रहे, अल्लाह की बात नहीं ले रहे, कुरान की बात, और उसमें गौर फिक्र और देखे। कुरान पिछले बयानात करता है, पास्ट और अभी के हालात बयान करता है कुरान, और आने वाले तीनों हालात बयान करता है। पिछले जो क्या हुआ पहले, अब क्या हो रहा है दुनिया में, प्रेजेंट, और फ्यूचर आने वाले वक्तों में क्या होने वाला, तीनों बात कुरान बयान करता है। अल्लाह सब बात बयान किया है। ईमान वालों होशियार रहो, ये देखो ऐसा पहले हुआ था, वैसा हो रहा है दुनिया में, और आइंदा ऐसा होगा कयामत के करीब, सब तो बोला है। आप लोग कुरान में देखो तो सब मिलेगा ना जवाब। आप लोग ने तो कुरान छोड़ दिया है, तो हलाक और बर्बाद हर एंगल से, हर तरीके से। नबी बोले नहीं ना कयामत में शिकायत करेंगे, नबी उम्मतियों की शिकायत कर रहे हैं, तुम लोग का ध्यान तो कुछ और है, नबी बख्शवा लेंगे। अल्लाह के नबी शिकायत कर रहे हैं अल्लाह से कयामत के दिन, अल्लाह बता दिया ऐसा बोलेंगे नबी कयामत। फ़क़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, मेरी इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। सूरह फुरकान आयत नंबर 30 खोल के पढ़िए। आज कुरान छोड़ने की वजह से आप दुनिया में पढ़ रही है, अगर उसके जिससे लेते नॉलेज, अब क्या करना और क्या हो रहा है, क्या हो रहा है वो भी बोला, और क्या करना है वो भी तो बोला है। समझा? पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा आप लोग के, इतना समझा भी रहा हूँ तो आप कुछ पढ़िए ना, अकल से इस्तेमाल करिए। सब आयतें, जो आयतें अभी बताया, सूरह कहफ पढ़िए, 94, 95, 96, 97, 98, 99, ये लाइन से पढ़िए, 94 से 99 तक सूरह कहफ। यही याजूज माजूज का पूरा जिक्र है, जुल्करनैन के जमाने का। और फिर कयामत के करीब वो लोग टूट पड़ेंगे, वही कौम, वही कैरेक्टर वाले लोग, अल्लाह बोला। ये सब पढ़िए सूरह कहफ में, आयत नंबर बताया। और सूरह अंबिया में 96, 96, कयामत के करीब हम छोड़ देंगे, वो हर बुलंदी से टूट पड़ेंगे। समझा? अल्लाह तो सब बता रहा है, आज के हालात भी बता रहा है, आने वाले का हालात भी बता रहा है। सब पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा ना, कुरान पढ़ेंगे तो सरबुलंदी, जानकारी, नॉलेज, पूरे वर्ल्ड का क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या करना, सब दिया है कुरान में। समझे? आप किधर हो? आप खाली रट्टा लगा रहे, इसलिए कुछ नहीं मालूम आपको। तर्जुमा पढ़ो, क्या हुआ था पहले पैगंबरों में, तो उन लोग ने क्या किया, और अभी हालात में क्या हो रहा है वो भी लिखा है। दुनिया में हालात में भी क्या हो रहा है वो भी, और आने वाले वक्त में क्या होएगा। समझे आप? ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, फिर वो लड़ेंगे दुश्मनों से, पूरी दुनिया के दुश्मनों से, इस्लाम के दुश्मन। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, मेहंदी नहीं आएंगे, मेहंदी नाम का कोई आदमी नहीं, होशियार रहो। जैसे यहाँ चकमा दे रहे ना हदीसों से, ये भी हदीस में चकमा दिया गया है कि वो मेहंदी आएंगे, बाद में ईसा आएंगे, ताकि ईसा को अल्लाह भेजेगा तो आप उनको रिजेक्ट कर दो, ताकि आप उनको रिजेक्ट कर दो। कुरान में ना ईसा आएंगे, तो आप ईसा आएंगे तो आप रिजेक्ट कर देंगे सारे मुसलमान। क्यों? आपका तो साजिश करके दे दिए, पहले मेहंदी आएंगे फिर ईसा। तो जब ईसा आ जाएंगे तो आप लोग बोलोगे, क्या बोलोगे आप लोग? ईसा, ये ईसा नहीं है, अभी मेहंदी किधर आए? हाँ, ये साजिश करके आपको दिए ताकि आप ये फॉर्मूला लेके बैठे रहो, ईसा को रिजेक्ट कर दो। साजिश ही है। नबी की हदीस से ईसा ही मेहंदी है, ईसा अलैहिस्सलाम के सिवा कोई मेहंदी नहीं है, इब्ने माजा की हदीस है, देखो आप खोल के।
तो मेहदी ईसा ही को कहा गया है। शैतान लोग बोलते ज़ईफ हदीस, ओरिजिनल हदीस है, कुरान से मैच करती है। कुरान में है सूरह इमरान आज 46, युकल्लिमुन्नास फिल मेहदी, मेहदी बचपन में गोद में बात की उसको मेहदी बोलते हैं। और हिदायत याफ्ता वो भी है, हिदायत याफ्ता भी है, सब बचपन में बात दी, दोनों बात फिट होती। तो ईसा आएंगे तो उनके साथ जो मिल के उनके साथ लड़ेगा वो जन्नत में जाएगा। और जो ईसा को नहीं कबूल करे क्या बोल देंगे मालूम है? क्या बोलेंगे मुसलमान लोग? मेरे को मालूम है क्या बोलेंगे, क्योंकि ये बड़ी हुई बात लेके चल, ये ईसा नहीं है, दज्जाल है। ईसा को ही नौजुबिल्ला दज्जाल बोलेंगे ईसा अलैहिस्सलाम। ये मुसलमानों का हाल है आज। मैं देख के चलता है ना, मेरे आलिम मुफ्तियों से, पब्लिक से, हर फिरके वाले अवाम से, सबसे बात चलती है। आलिम मुफ्ती सब चीटर मिलावटी बात मेहंदी को पकड़ के रखे हुए, समझे आप? ईसाई मेहंदी, नबी बोल रहे हैं, नबी की हदीस को झुठला रहे इब्न माजा की, नबी की बात, अल्लाह की बात के मुताबिक कि ईसाई मेहंदी, सूरह इमरान में अल्लाह बोल रहा है ईसा मेहंदी। देख लो मेहदी अरबी में लिखा है कि नहीं, आप देखो कुरान खोलो ना, सूरह इमरान आज 96 और इब्न माजा की हदीस दोनों मैच हो रही। ये उनको ये इसी तो कर रहे हैं, याजूज माजूज के ताल्लुक से भी आपको गफलत में रख दिए, गड़ी हुआ हदीस मान रहे, इसलिए कुरान का तो आपको शोर ही नहीं क्या बोला। ऐसे इसमें भी गड़बड़ कर दिए, ईसा के मामले में भी। आप लोग को तो धोखे पे धोखा दिया जा रहा है। किधर से दिया जा रहा है? कुरान से थोड़ी, हदीसों से दिया जा रहा है। और कौन दिया ऐसा फॉर्मूला? आप अगर अकल लड़ाएंगे तो आपको जवाब आसानी से मिल जाएगा। अरे अल्लाह को बोल, हम तो इंतजार में बैठे, यहाँ तो दे के निकल जा रहे, हाथ से नहीं दे रहे। जब भी वक्त आता है तो ये देते रहते। या गौर करिए, पढ़िए तो सब हकीकत सामने आएगी आपके। आप खाली मुफ्ती मुल्ला किसी के लेक्चर वीडियो खुद भी मत भरोसा करो। ईमान नहीं लाया आप किसी आलिम मुफ्ती पे और वीडियो और लेक्चर में, न मेरी बात पे न मेरे पे ईमान लाया, कुछ नहीं ना। ईमान आपने लाया है कुरान पे, मिलावट से पाक प्योर किताब, गारंटी है कुरान की। तफसीर हदीस में सब मिलावट है, मत पढ़ो, पहले कुरान पढ़ो तो वहाँ तफसीर हदीस को चेक कर सकते हैं कितनी राइट है कितनी रॉन्ग। आज सिर्फ कुरान पढ़ो, कुरान में हर सवाल का जवाब अल्लाह ने दिया है, समझे? शैतान और जाहिलों के चक्कर में मत रहो, आप खुद पढ़ो कुरान, हालात दुनिया क्या है और आपको सब समझ में आएगा, समझा? तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।